3 মার্চ মঙ্গলবার গ্রহণের জন্য দোল খেলা নিষেধ, স্বয়ং প্রেমানন্দ মহাজি বলছেন। तो इस साल होली पर रंग खेलने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना ग्रहण का साया आपको बर्बाद कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ध्यान से सुनो। 2 मार्च की शाम को पूर्णिमा शुरू हो रही है, इसीलिए होली का दहन इसी दिन होगा। लेकिन 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ग्रहण के दिन 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और शास्त्रों में सूतक के दौरान रंग खेलना या शुभ कार्य करना महापाप माना তো जाता है। এই ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে ফেক, এআই জেনারেট। কারণ আমি নিজে প্রেমানন্দ মহাজির অফিসিয়াল চ্যানেল ভজন মার্গে এমন কোনো কিছু কথা খুঁজে পাইনি, কিন্তু ওনার চ্যানেল হাল্টাতে হাল্টাতে আমি 2023 এবং 2025-এর এমন কিছু কথা ওনার খুঁজে পাই। এই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনি নিজেই বলবেন গ্রহণের সঙ্গে দোলের কোনো সম্পর্ক নেই। तो आज ग्रहण है, पर्दा लगा दो। ऐसा क्यों पर्दा लगा दे? किसका ग्रहण? कौन ऐसा ग्रहण में ऐसा नक्षत्र है, वो सवा है जो हमारी प्यारेजू तक पहुंच सके, प्यारेजू की उपासना को रुकवा दे? नहीं नहीं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इतना बलवान हो कि हमारे श्याम सुंदर और लाडली जू के विलास में लग जाए। ऐसा है किसी के? अरे कुछ नहीं। हरिवंश महाप्रभु ने दोष में कहा है, हम निकुंज उपासक हैं, प्यारेजू के जहां सूर्य चंद्र ही का प्रवेश नहीं तो ग्रहण की क्या बात है। तो आप जहां भी हो हमारे प्यारेजू के हो, वृंदावन का आश्रय लिया है तो मात्र वृंदावन की रस रीति से उपासना करो, कोई भी डरने की बात नहीं। কিন্তু এটা সত্য কথা যে আমার পাড়ার কাকিমা, বৌদি এবং মাসিমা এটা আমাকে বলেছে গ্রহণের সময় কোনো দোল খেলা যাবে না। এখনো পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পাইনি, আমি সঠিক প্রমাণ খুঁজে পাইনি যে গ্রহণের সময় দোল খেলা যাবে না। এমনকি আমি নিজেকে পার্সোনালি সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করি গ্রহণের টাইম, যেখানে লেখা থাকে 3:20 থেকে 5:30 পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে এবং শেষ হবে। কিন্তু তখন কি আমরা দোল খেলা শেষ হয়ে যাবে। যারা দোল খেলতে ভালোবাসো তাদেরকে একটাই কথা বলবো, কোনো সমস্যা নেই। আর আমার সাথে ভালোবেসে বলো রাধে রাধে।